Ya, apa main idenya pada paragraf pertama? Everyone wants to be beautiful. Kamu mau beautiful? Pasti ya. Ya, tidak ada. Bahkan Sir, jangan beautiful dong, muda saja gitu. Saya pengen kembali muda katanya, kan ada yang. Oh ya, ya. Everyone wants to be beautiful, but what is it about a person that really makes her beautiful? Sometimes beautiful matters, ya. Not sometimes, but yeah, depends on the perspective, ya. Tergantung perspektif yang melihatnya, ya. That's why uh, kecantikan itu adalah hal yang penting. Beautiful matters, ya. Apakah seseorang melihat beautiful itu dari warna kulit, dari appearances, ya, physical appearance, apakah hanya dari penampilan, atau memang beautiful for some people is viewed from their heart, for example, what we call it as inner beauty, ya, sering orang bilang inner beauty. Kalau kamu pilih yang mana, inner beauty atau physical appearance? Physical. Tapi oh gitu. Ya, pasti ada pendapat yang berbeda kan? Yang lain? Beda? Ya. Ya, pasti ya pasti setiap orang berbeda ya, tapi tidak bisa dipungkiri that pandangan pertama itu pasti dari physical appearance, ya. I do not know, maybe maybe uh, ada lagi yang bilang nggak usah, saya nggak butuh inner beauty sama physical appearance, saya butuh dompetnya, sir, gitu ya. Ya, so mau dia black, mau dia brown, mau dia white, it doesn't really matter, ya. Hah? Oh iya, what? Rasis ya. Kenapa sih? Kenapa coba? Ya, saya sih ya no problem ya. Because life is choice, ya, but we cannot discriminate, ya, but we can tell the truth by respect, ya, respectful way. Okay, the truth is that it is not any one thing, ya, thing. Beauty is a combination katanya. Apa itu kombinasi? Ya, gabungan, ya. Ya, kombinasi bahasa, ya, of many qualities that give pleasure to the sense of our mind, ya. Jadi kecantikan itu katanya apa?
ya kombinasi perpaduan dari banyak quality ya. Ya, sometimes kalau bahasa Indonesianya apa dibilangnya? Bobot bebet ya kan? In English we call it combination of many qualities. Jadi ada banyak quality that give pleasure to the senses or mind. Ya. Your personality, sense of humor, and compassion for others. Yeah. But I think about compassion, tapi ini secara general ya, bukan berarti dia hanya pada seseorang saja. Mungkin ini menurut saya terhadap semua orang ya. Compassion for others are a large part of what makes you beautiful. Yeah, it's very difficult to be beautiful ya, in my opinion. Kalau prekondisinya seperti ini ya. The secret to being beautiful is feeling beautiful. It is more about inner qualities than physical appearance. Tapi terkadang people juga they don't have self confidence, right? Yeah. Yeah. Especially for Taiwanese ya. Taiwanese itu kan mereka lebih prefer white man ya. Ya, kulit putih. Ya, it is normal. But I think that it is also a kind of discriminations, yeah, in my opinion. I think it is normal, but you don't have to show, yeah, that behavior when you meet people from a different race, from a different culture, different nationalities, yeah. It is true ya, itu ada penelitiannya juga. Jadi saya juga nggak salah bicara, ada jurnalnya itu. Karena nanti iya, budaya dan banyak faktor, tapi ya menurut saya itu, tapi memang dalam sehari-hari juga sometimes uh, we can tackle this problem ya, kita bisa mengalahkan ini dengan inner beauty tadi katanya, yaitu ketika kita compassion, peduli. But the important thing is people like someone who is beneficial ya, sesuatu yang bisa menguntungkan bagi orang lain. Itu hal yang lumrah. When you have a friend who can benefit you, ya, kalau kamu punya teman yang bisa menguntungkan, also sometimes you can make a good relationship with him or with her, ya. So no matter you are black, you are brown, you are white, in the beginning people may treat you differently, but when they know you, yeah, and they can benefit for you, and you can be a good friends for them. That's why be something different, yeah. That's what we call with inner beauty. But menurut saya inner bukan berarti juga harus compassion, but something that can benefit for everybody ya, yang bisa berarti atau menguntungkan bagi orang lain. It means that compassion for others ya. Tapi kalau kamu punya keahlian ya, kamu juga akan disenangi orang ya, no matter you are black, you are brown, you are white, you are yeah. Mm-hmm. Mm-hmm.
Iya. Mhm. Kuning ya, kuning, kuning. Ya, sama seperti dengan orang Korea ya. Mengapa mereka diizinkan operasi plastik? Karena memang orang tuanya yang menyuruh. Karena bagi mereka dengan berpenampilan menarik itu akan lebih diterima di masyarakat dan cepat mungkin dapat bekerja atau apalah, lebih nyaman, convenience. It is reality ya, makanya produk kosmetik itu paling laku banyak di Korea. Laki-laki perempuan sama aja gitu. But sometimes I do not know. For example, like an actor ya, celebrity kan, celebrity mereka kan, sampai di Indonesia diteriakin, ganteng sekali, katanya nggak tahu operasi kan gitu. Berarti nggak natural kan gitu, fake ya. Tapi ya memang itulah feeling. But beautiful here means that it is not about physical appearance ya. Ya, sometimes memang physical appearance ini bisa menjadi suatu apa, enak jadinya diajak ngobrol gitu ya. Tapi it depends. Uh-uh. Yeah, but compassion is better ya. And the advantage of being compassionate for others yeah, and also have a good personality and also sense of humor. So kamu kalau mau kelihatan beauty-nya susah juga nih, bagaimana personality-nya, karena ada karakteristik yang diberikannya, sense of humor, compassion. That's all what makes you beautiful. I think that be yourself is important ya. You cannot be somebody else, right? Kalau kita ikuti karakteristiknya ini nggak mungkin kita bisa ya. Saya terkadang cuman menyukai humor, tapi tidak punya sense of humor, tidak bisa membuat humor kan gitu. Personality ya, I cannot make you happy. For example like that ya, like be yourself lah, ya kan. The secret to being okay, it is more about inner quality. Okay, you may not love all of your quality, but if you see yourself as a strong person with many goals and talents, you will begin to feel more comfortable with yourself. Okay, this is also very important yeah. How can you convince yourself? How can you make yourself more comfortable? Right? Yeah. Yeah, and I think that kamu semua punya pengalaman lah ya, bagaimana bekerja dengan orang asing. Bagi saya kan di Taiwan ini kita orang asing kan, dan Taiwanese juga bagi kita kan orang asing. So bagaimana kita bisa comfort ya dengan mereka kan gitu, itu paling susah kan. You work in the comfortable zone ya, comfort zone, in the comfort zone ya. How can you make yourself comfortable around foreigners yeah. Feel good about yourself and let your positive attitude shine. But sometimes it is not easy ya. Ketika kita ingin membantu orang, nanti dikatakan wah ini you have motive ya, another motive ya. But I think that yeah, it's very difficult lah. It depends on the situation lah, I think yeah. It depends on the situation, and it's about the times, the moment yeah, the moment, the best moment that you can do when you are helping others. I think that is the core ya, itu intinya. I do not know how you can treat people, even not man, not male or female. I think that both are same yeah. I do not know, what do you think? Both are same? No, I do not know yeah. Same yeah. Yes, okay. So
Di mana main idea-nya? Yang lain? Beauty. Everyone wants to be beautiful, but what is about a person that really makes her beautiful? The truth is that not any one thing. Beauty. Kenapa beauty? Kalau Winda, kenapa kalimat pertama? Can be in the first, can be in the last. Ya, oke. Beauty itu sudah merupakan penjelasan dari yang di atas ya. Itu sudah masuk ke konten ya. Kenapa ada beauty? Berarti kan ada ide sebelum yang men-trigger. Kalau Aminah? Ya, paragraf awal itu paragraf atau kalimat awal. Everyone wants to be beautiful, but what is about a person that really makes her beautiful? Beauty is... Ya, betul ya, yang awal ya. Jadi memang main idea itu akan diturunkan ya. Isi dari kalimat itu, ya kan? Itu hanya berbentuk penjelasan. Dari beauty is a combination sampai ke bawah itu penjelasan. Namun triggernya apa? Intinya apa? Main idea-nya dimulai dari beautiful ya, beautiful. Oke, yang kedua, sometimes it can be a challenge to remember that beauty is about what is on the inside. Don't measure yourself against the media's unrealistic ideals. And do not compare yourself to other girl either. Ya, pernah kamu melakukan hal itu? Mengcompare dirimu dengan orang lain? Iya, sekarang udah 40 ya. Ya, jadi memang sering kita lakukan seperti ini ya, mengcompare memang di umur-umur 20-an sampai 30 atau ya saya nggak tahu kapan ya, saya juga bukan psikologis ya, saya bukan psikolog, but sometimes kita pernah mengalaminya lah, saya juga pernah mengalami kan gitu. Ya, pasti berbeda-beda, lebih tepatnya kepada daydreaming ya, sering menghayal kan. Seandainya, maka menggunakan kondisional kan. If masih ingat kondisional? Seandainya saya artis atau saya Raffi Ahmad gitu ya, ganteng gitu ya, contohnya gitu ya. Sometimes we dream about how to become somebody else, but reality ya bukan seperti itu ya. But it is also not good katanya. Don't compare yourself to other girl either. You are a unique person, of course ya. Saya pernah dibilang seseorang seperti ini sama saya. Ini karena ceritanya mengenai kecantikan ya, dan ditulis di sini you are a unique person. Ini ada hal menarik juga. Jadi saya pernah dibilang sama seorang, walaupun sometimes
senyuman kita itu tidak seindah yang lain atau jelek, tapi kalau kita senyum dan ketawa itu kelihatan manis jadinya, katanya sih. Atau saya juga pernah berpikir seperti ini, walaupun sometimes ya people kan discriminate the black gitu ya, tapi tetap aja dia ada keunikannya, ada kecantikan dari dirinya sendiri, seperti itu ya. Makanya dikatakan you are a unique person, everyone is unique, ya kan? Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. You will never be someone else, of course ya. Saya nggak mungkin menjadi Tom Cruise, saya tetaplah Daniel, kan gitu. You will never be someone else and no one else will ever be you, of course, yeah. That's what makes our world so great, yeah. We live on a diverse planet and have many different gifts share. Instead of trying to be like someone, apa arti instead of trying to be like someone else? Iya, instead of trying, daripada menjadi celebrate your differences. Is it that makes you special? Is it your great love, your listening ear, your sense of humor, athletic ability, your concern for others? But concern for others ini yang paling susah ya. Menurut kamu mana? You can do it. Ya, concern. Kalau sense of humor, ya bisa-bisa aja ya. Terkadang pasti mungkin ada selera humornya kan. Athletic ability mungkin lah pasti. Cuma itu masih bisa. Olahraga lah, kamu lari atau apa ya. Listening ear ya, mau mendengar. Is it your great love ya. Happy life lah nih, life is good ya kan, seperti LG ya. Life is good, hidup itu indah. Your concern for others, your concern ini maksudnya apa? Ada yang bisa mentranslatekan ini? Ya, kepedulian ya. Tapi kalau peduli nanti dikira ada yang lain-lain. Ini susahnya ya kan. Oh iya. Natural ya. Oh iya, apa katanya? It's being you. Waduh, saya nggak tahu pula ini. Raisa saya kenal, cuma satu lagi. Oh, as you discover your own strengths, you will begin to feel more comfortable with yourself. Yeah, sometimes to be comfortable ya, to feel more comfortable with yourself itu susah ya. Ini namanya how to make a good relationships with somebody in the beginning ya. Ya, pasti ada kepribadian yang kalau dia di awal-awal atau di antara, makanya ada yang tidak sesuai dengan karakternya atau kepribadian ya. Contoh ya, ada yang bisa dimasuki grupnya, ada yang tidak, seperti itu ya. Ada dia untuk grup ini dia merasa nyaman dan lebih leluasa untuk ngobrol, di grup ini tidak bisa gitu ya. It is very hard, but it is normal ya. It is normal. Because you have your own uniqueness. You will see that you are a beautiful person with the power to make your goals a reality. Ya,
Ada yang apa, banyak juga kan bagaimana cara mengungkapkan your dream comes true katanya. Di sini dibikin apa? Make your goals a reality. Banyak sekali bahasa-bahasa yang sudah biasa, ya. Hah? Yeah, believe and make it happen. Make your goals. Waduh, saya tidak penggemar Agnes Monica pula. Karena saya tidak pernah mengikuti dia. Oke. To make your goals a reality, ya, bagaimana membuat tujuan, objektif itu menjadi kenyataan. Oke. Makes your dream come true. Jadi di mana di sini apanya? Apanya mana? Main idenya, ayo. Yang lain? Sama atau berbeda? Iya, benar ya, sama. Iya. Oke. Kalau yang multiple choice kamu bisa kerjakan sendiri nanti ya. Multiple choice-nya tapi ya, ini baca koran ya. Previewing, scanning, guessing word, skimming udah, scanning udah, previewing, preview ya. Ini multiple choice. What happened? Ada nanti apanya, teksnya, lalu nanti ada pilihan multiple choice. Ini memilih aja ya. Biasanya ya kamu harus ngerti apa itu pertanyaannya. Contoh pada 5.3, coba dibuka 5.3. What happens to dollar on Thursday, ya? On Thursday, what happened to the dollar? Getting stronger, getting weaker, remain stable. Ini because this is I think easy ya, karena bahasanya bisa dimengerti. What happens to dollars? Kenapa dolarnya? Apakah naik atau turun? Getting turunnya on Thursday 5.3 ya, dolarnya naik ya. Dari 130 menjadi 131. Maka dolarnya menguat ya. Oh, NT. Bukan, 5.3. Kalau NT turun ya sekarang ya, berapa? 4. Ah, serius lu? Kalau 341 enak kali. Kalau 341 tunggu. Kalau 341 yang senang itu mahasiswa loh. Serius. Karena kalau dikirim dari Indonesia duitnya di sini bisa belanja banyak kan. Tapi kita yang bekerja yang susah karena dolarnya turun. 341 berarti waduh, enak dong. 1 juta berarti berapa itu? 1 juta aja dikirim udah berapa? 1.000, 2.000, 3.000.
Iya, nggak jadi ngirim dari sini ke